Hello, what's up mga idol? So, naramong na-harvest mga idol, gamay pa kayo. Kay tungod kay isa ka area, isa ka number nila mumang matabangan no, mo na gitawag nga makurpuhan ang isa ka number kay pag abot na mo dire wa man gid may area dayon gihatag no. So kini ilang area dali ra kay na mo mabalikan mo na nga ang pula-pula makuha ra gyud dayon namo tagsay tagduhay hinog makuha dayon. Kay tungod kay mabalikan man dayon namo ang area nga amo ang harbison kay tungod sa kadaghan po namo nga naabot dire. So, dali ra kay maround. Tumura na imong na-harvest mga idol oh. So, di pa jud kayo ingon nga pula jud guys ano. Mao pagi pagkahinog niya. So muna nga sa pagkakaron murag apiki pa kay may maka-income og dinagko kay ang isa ka number matabangan man ginamo no. So paabot-abot ra may matagaan may iriya ani mga idol. So ana ra.